आमची ती गाडी आहा पळय ती रजिस्ट्रेशन ना गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान आतां 9 दीस जाले 10 दीस जाले आजून रजिस्ट्रेशन करूंक ना. धा दीस जाले अशेंच कचरो कलेक्शन चालू आसा पूण आमी दुसऱ्या गाडयेचेर कांय करून धाडलेलो आसा. आतां आयज रजिस्ट्रेशन जातलें म्हणटाले ते म्हणूंक लागले तालपत्री ना तेका लिचेट सगळीं आहा ती न्यू गाडी हें केलेली रजिस्ट्रेशन करपाक ती म्हणूंक लागले ते सगळे जाल्या बगर आपण रजिस्टर करचें ना. आतां काल पासून सेक्युरिटी उडयला तो म्हणटा फोटो बा धाडलेले आसा तर आयज रजिस्ट्रेशन जातलें. तर आयज रजिस्ट्रेशन जाल्यार आमचो कचरो वचपाक परत चालू जाता. तुम्ही सुपरवायझर दिसता सुपरवायझर केजे सुपरवायझर गार्बेज गार्बेजाचे आणि हे पंचायतीक कळोंक ना सरपंच आसा सगळें खबर आसा. पंचायतूय तेंचे कडेन फॉलो अप करताली ते रजिस्ट्रेशन करपाक खूब टायम घेतलो तेणी ते इमिडिएटली जावंक जाय आसलें. तेणी दुसऱ्यो गाडयो बंद केल्या आमच्यो तर दुसरी गाडी रजिस्ट्रेशन करपाक इमिडिएटली जावंक जाय आसलें एक्शन. तो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो कोण थिंगा हें आसा पळोवपाक आसा पळय तो लिव्हर आसलो तेणें इंचार्ज दुसऱ्या कोणाकूय दिवंक जाय आसलो न्ही तो तेंय करूंक नाका. सो आतां हे लोक हांगाच उडोवन वयता सगळे आमचें कलेक्शन करता तरी पूण हें डेली काम लोकांचे हे आतां सद्या कितें करता कचरो आतां सद्याक भरून परत आमी मागीर ऑर्गनायज करून दवरता फक्त हय परत ऑर्गनायज करचें पडलें. आतां हें सगळें बंद करपाचें आसा कित्याक आतां लेबर पासून आमकां चेंज करचें पडलें कित्याक तांचे कडेन हँडल जायना जालें. आतां फाल्यांच्यान दुसरे लेबर येवपाचे आसा. आयजच्यान येयलेले आसा ते पूण तांकां आयज रूट पळयता करता म्हणल्यार टायम वयतलो.